Kuya Jacob. Atungan. Binigay kay Santiago. Kuya Atungan. 13 to shoot. 2 points para kay Atungan. Alfonso, bilis! Grabe! Parang kidlat! Binigay kayo pa! Illegal screening ang tawag. Illegal screening. Number 4. Yan kay Kuya Jom. Labano. Bola na. Alagi lang po. Alagi. Ayaw. Foul, Alfonso. Subdirect. Subdirect. Sia in. Who's out? Number 4, out. First personal foul para kay Halvain Alfonso. First team foul. Atuan. Ang ganda na baka. Wala. Rebound by Soya. Alfonso, nakalusot. Binigay kay Kuya Ron. Raniel. Areglano. Wala. Ang laso ni Man. Grabe. Coronado. Offensive rebound. Lamang na ng dalawa ang blue team. Binigay kay Santiago. Santiago. Marami rin. Areglano, pumigit. Number 12, Areglano. Subdirect. Agatoin, Sia out. Bola! Binigay kay Antuan. Antuan. Ganda ng pasa. Kaso wala. Nakuha ni Maha. Wala pa rin. Ada po. Binigay kay Santiago. Binigay. Wala. Areglano. Nagano mo ba ito saan? Binigay kay Alfonso. Alfonso. Santiago. Santiago first direct. Santiago first personal foul. First team foul. Sa tayo. Pasok na po. Turo mo. Domingo in. Santiago out. Sino ba? Sia in. Agapito out. Pasok na. Samanghay in. Pasok na ba? Hindi na. Alfonso Coronado, talunan, nakuha ni Coronado. Change play mo na naman, ang ganda ng laban. Binigay kay number 8. Binigay kay Pa. 10 to shoot. Wala, talunan, agawan. Yellow board. 14 to shoot. Binigay kay Atuan. 10 to shoot. 5 to shoot. Ayan!
Laman na po ng tatlo ang UEC Blue Team. Score natin 29-26. In favor of UEC. Aba, may mic na dun. Gusto niyo ba manik UEC? Manik, may pa rin ako UEC. Okay na, magkakabali na. Binabati ko pala si Kuya Chris. Happy birthday, Kuya Chris! Ang heartthrob ng QEC. 30 years younger. Batang-bata. Parang 39 lang. Hindi na natin si teacher ko. Nice, 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 nice. Arreglado. Two shots para kay Ruel Pa. Ayan na. Okay, okay, maganda din yung feedback. First try. Yes, sir. Bola. Number 9, pushing foul. Coronado. Coronado, second personal foul. Second na. Second na number 8. Agawan. Blue light. Blue. Second part. Okay. Binigay kayo. Soya, humikot. Nasty, nasty. Subdirect. Subdirect. Soya out. Subtayo, Santiago in. Domingo out. Soya out. Belyaris in. Binigay kay Kuya Dong sa ilalim. Foul rep. Number 1, Atuan. Atuan, second personal foul. Second team foul. 2 charity shots para kay Rapano. First try. Wala. Laban ng dalawa ang QEC Blue. Second shot. Yes, sir. Laban ng tatlo. Remaining time natin 5 minutes and 29 seconds. Atuan. Binigay kay Ta. Binigay kay Adato. Binigay kay Agapito. Tens to shoot. Wala. Wala! Sige pa! Wala foul! Wala. Ay, nakakita mo Atuan. Binigay kay Kuyasebi. Wala. Rebound na Belyaris. Binigay kay Rabano. Magkaroon ng tres. Wala. Seconds violation. Sab tayo rep. Sab tayo. Ano? Okay na. Alfonso, nakalusot? Wala. Rebound ni Santiago.
Traveling violation. Community tayo tayo. Injury tayo. Saglit na po. Post mo. Paano ka lang yung card? Sub tayo. Injury Santiago. Sub lang po yan. Sub lang. Palitan nyo lang po. Sige po, sub na po. Pasok lang. Wala po. Sub lang yan. Pero, injury tayo lang. Pero, sige. Binigay kay Romano. Nabuhol ng tres. Wala. Hindi na agawan. Nakuha ni Agapito. Binigay kay Antoine. Up. Yan ball. Blue ball na tayo. Blue. Ay, sorry. Yellow. Yellow ball po. Yellow ball. Wala. One shot. Wala. Ang ilang ngayon. So, atuan. Kailangan communication pa, sayang. Substitution left, substitution. Okay po. In, binigay Alfonso. Alfonso ngayon. Go in to shoot. Binarek kay Rupan. Rupan again. Wala. Ayaw pa. Up. Traveling. Tawag si Rep. Traveling bilog. Passport si Kuya. Ayan. Score mo natin. 20-27. Tatlo kalabangan ng mga asul. Substitution po. Substitution ng direct. Pang. Agila. Pang. Tuwan. Binigay. 19. Number 19, first personal foul. One more penalty pa tayo. First shot, Danko, wala. Daku, Castro. Watchman. Number 10, Lorenzo. Wala, succeed. Paano yan sa tres? Wala. Daku. Ay, sayang pa yung balik, pero natapila, nakuha. Blue ball ang nakakuha. Alfonso. Technical. Daku. Lapit po. Likap, lapit po yan. Technical po yun. One na screen mo yan. Oo, nakatayo lang ako. Substitution po na. Substitution. Tulong nyo na lang kasi may ano. Tatlo ka na.
31-28 ang score po natin. Isa pa po. Hello. Guzman. Satu, hinaharas. Pagbigay pa, para yan, diniskarte. Wala. Sabi ka na ang buwagin. Alfonso. Yan, parang pa. Riri Santiago. 30 ang score natin. Ano naman. Time remaining natin. 25 seconds para sa ating second quarter. Alfonso sa 3. Wala. 15 seconds. Dago. Wala. Coach. Masuk. Ayan po. Nandiyan po. Nandiyan po sa ating second quarter.